mchungaji wetu au askofu wetu Gwajima kwamba yeye ni vita gani sasa hivi anapambana nayo, maana tunaona ni kama mtume na ni askofu, ina maana ana title kubwa, anaweza akapambana vita ya kiroho na vita ya kimwili na vyote akashinda kutokana na imani yake. Yule kwa sasa anapigana vita ya kimwili, na hapo ndo kunakuja sasa kuwatambua wale mitume wa kweli kama sisi, ambao kwenye vita kama hizo hapo tunaamuru malaika. Sisi huwa tumekaa tumekula nne, malaika wetu ndo wanaopigana. Kwa mantiki hiyo ni kwamba yule anapigana vita ya kimwili physics, na ndio maana hata kuna watu wanaishabikia, wanaifuatilia, wanaitetea kwa sababu ni jambo la kimwili. Unaposema kwamba anapigana vita kimwili, nimeona kwenye mitandao anaalika watu wasali majumbani kwake. Sasa kusali sio vita ya kiroho, kwa sababu vita ya kiroho upigani wewe, unapiganiwa na Mungu. Umeona? Kwa Mungu ndiye anatuma majeshi, kwa sababu mbinguni tunalo jeshi. Sisi watu ambao ni watu wa kiroho tunatambua kwamba tuna jeshi letu liko mbinguni ambalo linaongozwa na malaika. Kwa hiyo inapotokea conflict katika dunia, mimi ninaomba jeshi litoke juu lije lipambane. Siwezi kuomba waumini wanipambanie au waombe au nini, hapana. Maana jeshi natakiwa niliagize kutoka mbinguni kuja duniani kupigana vita katika mfumo wa kiroho. Na katika mfumo wa kiroho lazima nishinde vita, maana mwili hauna nafasi katika roho. Roho ina nguvu kuliko mwili. Kwa Gwajima anapigana vita ya kimwili. Kwa mantiki hiyo si mtume na sio askofu wa Mungu, kwa sababu hawezi kuomba jeshi kutoka mbinguni. Unaona, inabidi akae nyumbani kwake atulie, aache malaika na Roho Mtakatifu. Au usiseme inabidi aje kwetu, awe mwanafunzi, ajifunze, tumfundishe namna ya yeye kupambana vita kama hizo, kwa sababu sisi serikali, nafikiri unaelewa mambo yetu na jamii kwa ujumla, na unajua namna gani watu nashinda. Sasa anatakiwa aje kwetu na awe mwanafunzi, na wale waumini wote ambao wamefukuzwa ni wakati sasa wao kuja kujiunga na kanisa letu sisi ambalo linafanyika kwa njia ya mtandao. Sio tena mambo ya kukusanyana kwenda sijui kulia na nini, hapana. Wanatakiwa watoke kule waje kwenye kanisa sahihi la watafiti. Okay, na hapo tuendelee kidogo. Tumeona